आज आम आलोचना करिया प्राच्य साहित्य मध्य थिबा रस रीति गुण और अलंकार विषय उपरे। प्रथम क्वेश्चन, दश रूपक ग्रंथटी कहार? ऑप्शन क्षेमेन्द्र, भरतमुनि, धनंजय, बामन। यार सठिक उत्तर कौन हम ना धनंजय। 2 नंबर क्वेश्चन, नवम रस भाव एथिमध्यरु काहाकु ग्रहण करा जायछि? विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस ना वात्सल रस को? नवम रस रूपे काहाकु ग्रहण करा जायछि ना शांत रस को। 3 नंबर क्वेश्चन, विभत्स रसर स्थायी भाव केउंटी? उत्साह, भय, घृणा बा जुगुप्सा ना सम? विभत्स रसर स्थायी भाव कौन ना घृणा। 4 नंबर क्वेश्चन, निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम आदि क्यों भाव सहित जड़ित? ऑप्शन विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव ना व्यभिचारी भाव? निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम एगुड़िया कौन कौन? एगुड़िया गोटे गोटे व्यभिचार भाव सहित जड़ित। 5 नंबर क्वेश्चन, रसात्मकम वाक्य काव्यम यही उक्तिटी कहार? ऑप्शन भरतमुनि, रुद्रट, विश्वनाथ कविराज ना भामह? रसात्मकम वाक्यम काव्यम यह कहार ना विश्वनाथ कविराज मत। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यरु केउंटी आदिरस बा रसराज नाम नामित? ऑप्शन श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र। रस मान मध्य आदिरस कौन ना श्रृंगार रस को आदिरस कह जाए। 7 नंबर क्वेश्चन, बाक भंगीर विकृति फल क्यों रस सृष्टि हुए? ऑप्शन श्रृंगार, हास्य, करुणा ना रौद्र? बाक भंगीर विकृति फल हास्य रसर सृष्टि। 8 नंबर क्वेश्चन, वीर रसर स्थायी भाव केउंटी? ऑप्शन क्रोध, भय, उत्साह ना घृणा? वीर रसर स्थायी भाव केउंटी ना उत्साह। 9 नंबर क्वेश्चन, क्यों रस को दशम रस रूपे ग्रहण करा जायछि? शांत रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस ना विभत्स रस? क्यों रस को दशम रस रूपे ग्रहण करा जायछि? यार उत्तर कौन हम ना वात्सल्य रस। 10 नंबर क्वेश्चन, काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथटी कहार? ऑप्शन उद्भट, बामन, रुद्रट ना भामह? काव्य अलंकार सार संग्रह ये ग्रंथटी कहार? यह उद्भटंकर। 11 नंबर क्वेश्चन, ध्वन्यालोक लोचन ग्रंथटी कहार? ऑप्शन आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक ना भोजराज? ध्वन्यालोक लोचन ये ग्रंथटी कहार ना अभिनवगुप्त। ध्वनिवादर प्रवर्तक होउछन्ति आनंदवर्धन किंतु ध्वन्यालोक लोचन ग्रंथटी होउछि अभिनवगुप्तंकर। 12 नंबर क्वेश्चन, भोजराजंकर द्वारा रचित ग्रंथटीर नाम कौन? ऑप्शन काव्यालंकार, श्रृंगार प्रकाश, काव्यादर्श, दशरूपक। भोजराजंक द्वारा प्रकाशित ग्रंथटीर नाम कौन ना श्रृंगार प्रकाश। आ गोटे कौन ना सरस्वती कंठाभरण। 13 नंबर क्वेश्चन, मम्मटଙ୍କ द्वारा रचित ग्रंथटीर नाम कौन? ऑप्शन काव्य प्रकाश, नाट्यशास्त्र, काव्यादर्श, काव्यालंकार। मम्मटଙ୍କ द्वारा रचित ग्रंथटीर नाम कौन ना काव्य प्रकाश। 14 नंबर क्वेश्चन, आचार्य बामन क्यों वाद सहित जड़ित? ऑप्शन रसवाद, रीतिवाद, औचित्यवाद ना ध्वनिवाद? आचार्य बामन क्यों वाद सहित जड़ित ना रीतिवाद सहित जड़ित। 15 नंबर क्वेश्चन, ध्वनिवादर प्रचार और प्रसार सहित किए जड़ित? आनंदवर्धन, भामह, बामन ना अभिनव गुप्त? ध्वनिवादर प्रवर्तक आनंदवर्धन किंतु यार प्रचार प्रसार किए करते? अभिनव गुप्त करछन्ति। 16 नंबर क्वेश्चन, श्रृंगारचत कवि काव्य जातम रसमय यही उक्तिटी कहार? ऑप्शन
ଭୋଜରାଜ, ଭରତମୁନି, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ନା ଭାମହ? ଶୃଙ୍ଗାରଚତ୍ କବି କାବ୍ୟଜାତମ୍ ରସମୟ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ନା ଭୋଜରାଜଙ୍କର। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାବ୍ୟାଳଙ୍କର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ବାମନ, ରୁଦ୍ରଟ, ଭାମହ ନା କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର? କାବ୍ୟାଳଙ୍କର ସୂତ୍ର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନଙ୍କର। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରୀତିଃ ଅବୟବ ସଂସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ରୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ଭରତମୁନି, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଭୋଜରାଜ। ରୀତିଃ ଅବୟବ ସଂସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ଏହି ମତଟି କାହାର? ନା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କର। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ରୀତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ 2, 3, 4, 5। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ରୀତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ବୈଦର୍ବୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୈଦର୍ବୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ ଓ ଲାଟି ରୀତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୀତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୀତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ବୈଦର୍ବୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ ନା ଲାଟି? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ବୈଦର୍ବୀ ରୀତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୀତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମାସଯୁକ୍ତ ବା ସମାସହୀନ ଲଳିତ ରଚନା କେଉଁ ରୀତିବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଗୌଡ଼ୀ, ଲାଟି, ବୈଦର୍ବୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ବୈଦର୍ବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମାସ ବା ସମାସହୀନ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମାସ ବହୁଳ କେଉଁ ରୀତିବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଲାଟି, ବୈଦର୍ବୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ। ସମାସ ବହୁଳ ଏହା କ'ଣ ହେବ? ନା ଗୌଡ଼ୀ। ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିରେ ସମାସ ବହୁଳତା ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୈଦର୍ବୀ ଓ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ମିଶ୍ରଣରେ କେଉଁ ରୀତି ସୃଷ୍ଟି? ଅପସନ୍ ପାଞ୍ଚାଳୀ, ଲାଟି, ବୈଦର୍ବୀ ନା ଗୌଡ଼ୀ? ବୈଦର୍ବୀ ଆଉ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ମିଶ୍ରଣରେ କେଉଁ ରୀତିର ସୃଷ୍ଟି? ନା ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୈଦର୍ବୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବୈଦର୍ବୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ ନା ଲାଟି? ବୈଦର୍ବୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିଟି କ'ଣ? ନା ଲାଟି। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କେତେ ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ 2, 3, 4 ନା 5? ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କେତେ ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା 3 ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ, ଶାନ୍ତ ରସମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ଗୁଣ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ପ୍ରାସାଦ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଉଜ୍ଜହ ନା ଲାଟି? ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ, ଶାନ୍ତ ରସମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ଗୁଣ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ? ନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଭତ୍ସ, ବୀର, ରୌଦ୍ର ରସରେ କେଉଁ ଗୁଣ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ? ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାସାଦ, ପାଞ୍ଚଳ ନା ଉଜ୍ଜହ ଗୁଣ? ବିଭତ୍ସ, ବୀର, ରୌଦ୍ର ରସରେ କେଉଁ ଗୁଣ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଉଜ୍ଜହ ରସ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ କେଉଁ ରୀତିବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ବୈଦର୍ବୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ ନା ଲାଟି? ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ କେଉଁ ରୀତିବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ବୈଦର୍ବୀ ରୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଳଙ୍କାରିକ ବାମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ବୈଦର୍ବୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି ସହିତ କିଏ ଲାଟି ନାମକ ରୀତିକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଭାମହ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ରୁଦ୍ରଟ ନା ମମ୍ମଟ? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ରୁଦ୍ରଟ, ଯିଏକି ଲାଟି ନାମକ ରୀତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଯଦି ଚିତ୍ତ
विस्तृत भावे दीप्त हुए ताहा केउं गुण प्रकाश करे? ऑप्शन माधुर्य, उजह, प्रासाद ना लाटी? यार उत्तर कौन हम ना उजह गुण प्रकाश पाए। कौन सी वाक्य शुणिया मात्रे चित्तरे द्रवत्व जनित जो आह्लाद भाव जात हुए ताहा केउं गुण सहित जड़ित? ऑप्शन माधुर्य, प्रासाद, उजह ना लाटी? यार उत्तर कौन हम ना माधुर्य गुण। 32 नंबर क्वेश्चन अलंकारवादर प्रथम प्रवक्ता भाव में क्या ग्रहण कर? ऑप्शन वामन, भामह, रुद्रट ना अभिनव गुप्त? यार उत्तर कौन हम ना आचार्य वामन। 33 नंबर क्वेश्चन काव्य शुभाकरान धर्मानलम करान प्रचक्षते अलंकार संपर्कित मतवादटी कहार? ऑप्शन दंडी, भरतमुनि, विश्वनाथ कविराज ना मम्मट? काव्य शुभाकरान धर्मानलम करान प्रचक्षते यह कहार? यह हूँ दंडी मत। 34 नंबर क्वेश्चन अनुप्रास शब्दालंकार को मुख्यतः केते भाग में विभक्त कराई? अनुप्रास शब्द अलंकार को मुख्यतः केते भाग में विभक्त कराई? ऑप्शन 4, 5, 6 ना 7? यार उत्तर कौन हम ना 5 भाग में विभक्त कराई। 35 नंबर क्वेश्चन एक वा एकाधिक व्यंजन वर्ण पर्यायक्रमे बारंबार आवृत्ति हेले ताहा केउ अलंकार हुए? एक वा एकाधिक व्यंजन वर्ण पर्यायक्रमे बारंबार आवृत्ति हेले ताहा केउ अलंकार हुए? ऑप्शन छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास ना श्रुत्यानुप्रास? यार उत्तर कौन हम ना वृत्त्यानुप्रास। यह थिला आजिर 35टी MCQ प्रश्न उत्तर।